बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक अमेरिका का जंगी त्यारा F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो तबाह हुआ है। कहाँ पे, इसकी तमाम तर डिटेल्स और रडार से गायब होने के वक्त किस टाइप के पुलिस रार सिग्नल्स जो हैं वो मौसूल हुए, इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो अब यूँ समझ लीजिए कि रॉकेट की तरफ, बुलंदी की तरफ जा रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उन्होंने कुछ नया तजिया पेश किया। और साथ ही नाज़रीन, कतर की जानिब से एक बड़ा इशारा दिया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो यकदम अजीब सी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। एक तरफ तो यूरोप और अमेरिका की एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो नज़र आ रही है। ग्रीनलैंड के ऊपर हमने आपको बताया कि जो यूरोपियन ममालिक की फ़ौजें हैं, नाटो फोर्सेस, वो उतर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, 2023 में आखिरी मरतबा अमेरिका का सितंबर 2023 के अंदर अचानक रेडार से गायब हुआ था इनका F-35 जंगी त्यारा। और उसके बाद जो पायलट है उसको भी ढूंढ लिया गया था, जंगी त्यारे को भी ढूंढ लिया गया था कहाँ पे तबाह हुआ है। लेकिन नाज़रीन, अब जो बड़ा झटका अमेरिका को लगा है वो ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका का F-35 जो एयरक्राफ्ट है वो नाज़रीन अचानक रेडार से गायब हुआ है और उसके बाद वो पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। नाज़रीन, इस वक्त बताया जा रहा है कि जो रडार पे सिग्नल जो है वो 7700 के जो सिग्नल्स हैं रडार के ऊपर, ये जाहिर हुए और उसके बाद अचानक ये त्यारा जो है वो मुकम्मल तौर पे गायब हो गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त ये त्यारा, जब ये लास्ट टाइम से सिग्नल मौसूल हुए हैं तो ये जापान के फ़िज़ाई हुदूद हैं वहाँ पे उस वक्त परवाज़ कर रहा था और पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे ये त्यारा अचानक जो है वो गायब हुआ है। अभी तक इस हवाले से कोई भी जो कंफर्म रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई कि त्यारे के साथ आखिर हुआ क्या है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये किस टाइप का उसके साथ कुछ मामला हुआ है, क्या उसका रडार और दीगर तमाम तर सिस्टम्स जो हैं वो जाम कर दिए गए हों, फिर ये त्यारा जो है वो मंजर से गायब हुआ। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन नाज़रीन, जिस एरिया के अंदर ये त्यारा प्रवास कर रहा था वहाँ पर चाइना के नाज़रीन जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस जो हैं वो बहरी जहाज़ वो मौजूद होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या चाइना की जानिब से अमेरिका को एक बड़ा चैलेंज दिया गया है कि अगर अमेरिका का नाज़रीन तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का ये त्यारा है F-35, अगर ये त्यारा जो है वो उसका सिस्टम्स जैम करने और उसे गिराने में चाइना कामयाब हो गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना बिल्कुल खामोशी के साथ अमेरिका को एक बहुत ही खौफनाक पैगाम दे रहा है। क्योंकि आज आके नाज़रीन, किसी भी मुल्क की जो ताकत होती है वो उसकी एयरफोर्स होती है। और अमेरिका के हवाले से आपको बताया कि कुछ टाइम पहले यूरोप की जानिब से कहा गया था कि बहरे रूम के अंदर तुम्हारे पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। और वेनेजुएला के मामला, जब अमेरिका और वेनेजुएला के मामला हुए हैं तो उसके बाद नाज़रीन ये लग रहा है कि अमेरिका जो है उसके मुकाबले में चाइना जो है वो अपनी तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है। वो एक किसी बड़े कन्फ्लिक्ट में पड़े बगैर खामोशी के साथ गेम कर रहा है। एक तो नाज़रीन उन्होंने वेनेजुएला के मामले में बिल्कुल खामोशी के साथ अपने आप को पीछे कर लिया, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज जो है वो कनाडा ने कहा कि जी, जिस तरह से ग्रीनलैंड का रब्ता चाइना से हुआ, डेनमार्क का रब्ता हुआ, यूरोप का रब्ता हुआ है चाइना के साथ, तो उन्होंने कह दी कि हम उस इत्तेहाद और नए पोल के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिका के लिए बड़ा धचका है। तो बगैर जंग और बगैर गोली चलाए चाइना बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है। अब नाज़रीन, ये अमेरिका का जो F-35 जंगी त्यारा है, इसकी तबाही या इसका लापता होना बहुत बड़ा सवालिया निशान अमेरिकी दिफा के ऊपर है। और इस बारे में अभी डेफिनेटली अमेरिका सर जोड़ के बैठ गया होगा कि अगर ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना की तरफ से दिया गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ी और तरह की जंग होने वाली है। आपको याद होगा कि F-22 जंगी त्यारा और उसके बाद हेलीकॉप्टर एक ही वक्त में साउथ चाइना सी के अंदर भी
تباہ ہوئے تھے، اور امریکہ نے کہا تھا کہ جی اس میں فیول ختم ہو گیا تھا۔ بڑا عجیب و غریب قسم کا لاجک امریکہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تو صورتحال ناظرین سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ امریکہ اپنی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس میں مزید اسے بہتری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو جو چائنا کی جانب سے J-35 جنگی طیارے دیے جا رہے ہیں وہ ناظرین الٹرا آپ جو کہہ لیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی F-35 جنگی طیارے سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کی، اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر اس کی جو اسٹیلتھ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر ہیں وہ ایک جس کو ایکوپمنٹ کہتے ہیں جو خاص طور پہ اسٹیلتھ ہوتا ہے اور جہاز کے اندر وہ انسٹال ہوتا ہے، اور F-35 جنگی طیارے سے وہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طیارہ تقریباً ریڈار کے اوپر نظر آنا ناممکن ہے۔ تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو جدید سے جدید تر کرتے ہوئے اس لیول پہ لے گیا کہ امریکہ کے لیے بڑے چیلنج کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں شیخ حسام، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان، ترکی اور اس کے بعد سعودی عرب کا اتحاد ہے، اس میں مصر بھی شامل ہو، اور قطر جو ہے اس کو فوری طور پہ اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی پاکستان کے وزیر توانائی کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی، اور اس کے بعد ناظرین جو امریکی نیوز پیپر ہے اس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان یہ فورن پالیسی جو ہے انہوں نے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب یہ مل کر جو ان کا اتحاد ہے یہ بہت غیر معمولی پاکستان کی جو طاقت ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے جس طرح سے بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں، لیبیا کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کی ہے، سوڈان کے ساتھ ڈیل کی ہے، انڈونیشیا پاکستان سے طیارے لے رہا ہے، اور اسی طرح سے جو بنگلہ دیش ہے، آذربائیجان ہے، یہ تمام تر ممالک اور 16 کے قریب ملک وہ ہیں جو پاکستان سے تھنڈر طیارے خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ تو افریقی ممالک کے اندر پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت غیر معمولی طور پہ اپنا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ کے اندر اور افریقہ کے اندر بڑھا رہا ہے۔ ناظرین اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر توانائی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پچھلے 1 سال سے ڈرافٹ اور مذاکرات اور معاملات چل رہے تھے جو کہ تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اب جو ہے وہ ہم اس معاہدے کو جو ہے وہ سائن کرنے کے قریب ہیں، اور اس میں ناظرین سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ، سارے ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا نیٹو طرز کی، اس میں شک شامل ہے، جس سے پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں ان کے اوپر اس وقت خوف طاری ہو چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے یہ اس جنگ کو ختم کروانے میں بھی پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور اس میں اہم ذمہ داریاں ان فیوچر بھی پاکستان کو دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔